Hello, mayong buntag sa tanan. So mayong i-greet din ako ang tanan mga televiewers dali sa sa Radio Ronda DXGO, especially sa mga nagtanaw sa live sa Facebook, sa YouTube, and sa radio naminaw, and sa television. Salamat nga kanunay mo gasunan ang programa. And greet na din ako ang tanan mga The Word of God Spirit and Life Ministry, mga membro, mga millionaire, trillionaire, billionaire, quadrillionaire, hallelujah. So sa tanan-tanan muna tong i-consider ako day. I-greet din ako silang Pastor Jory Catarata natay panimbahon dia sa ani Claveria ni Pastor Sinagonia Bernie dia sa Mati. And sa Bulen is si Yumo Teofilo, and sa Laguna din sa Manila is si Pastora Vivian Lizardo. And sa tuwa din sa dari sa Maine sa Capistano Jerbora diya sa Capistano Jerbora atong panimbahon alas 9 sa buntag paingon sa alas 11:30 o alas 3 sa hapon paingon sa alas 7. And Capistrano Montalban day, hallelujah Jesus. Sa Capistrano Montalban diya sa Rizal Theater. And ikaw Brad Jeff kinsa imong i-greet? O may buntag sa tanan greet day ko sa tanan ti Panminaw. Ibin sa tanan Pastor Canilio, diya sa Kugman, diya sa Pastor Jory tanan, ibin sa Pastor Bernie Sinagunya, og greet din ko sa kong gwapang asawa. Amen. Pastor Kaslam may buntag, ibin sa tanan nga minaw karon may buntag sa tanan, og salamat sa pulong sa Dios. Mo'y magagiya ka nato sa tanang pagkabuhaton nato. Akong yatag sa kang Pastor Gio. So si Pastor manganta sa ta Pastor Jeffrey. Amen. Amen. Praises to your name, oh Lord. Praises to your
sa Dios maging himaya. So magampo sa ta mga igsoon. Father God, we come to your presence in the name of Jesus and with the power of the Holy Spirit. Lord, salamat kayo, Father God. Karon nga kabuntagon, Ginoo, salamat sa yahay nga kinabuhi, Ginoo, nga imong ka na mo, Ginoo. Tanan yung mga anak, Ginoo, salamat, Father God. Nga salamat, Ginoo, sa safety nga pag-abot na mo diri, Ginoo. Salamat, Holy Spirit, Lord. Salamat, Lord. Ikaw gid kanunay nagagiya ka namo sa tanang pagabuhaton, Holy Spirit. We love you, Lord Jesus. We love you, Father God. Ug Lord, salamat karon nga kabuntagon, Lord, sa anointing nga naka na mo, Lord, para pabungkag sa mga buhat ni Satanas, Ginoo, dili makapangilabot ibin sa mga tigpaminaw, Ginoo. Yes, Father God, salamat, Lord, ibin sa tanan, ibin diri sa arpino lay buhat sa kaoy makapangilabot. You Satan, demon, witchcraft, evil spirit, the darkness, the ruler, the high places, the God in this world. Espiritu sa dilim, tiga kasing-kasing, dili ka paminaw sa pulong. Espiritu sa mga demonyos, even espiritu sa kalibog, tanang mga buhat ni Satanas, dili mo makapangilabot o ayan na magbalik in the name of Jesus. Go back to Daddy. Salamat, Father God. Holy Spirit, salamat, Ginoo, ngayong pulong mapadayag karong, Ginoo, sa imong mga kanakan nga tigpa naminaw karong, Ginoo. Salamat, Holy Spirit, nga wala may mahimo kung wala ka, Holy Spirit. Salamat, Lord, ikaw nagatudlo sa tibuok ka matuuran, Ginoo. Salamat, nagapadayag sa tanan, Ginoo. Salamat, Holy Spirit, nga even sa matagula sa mong baba espiritu kini o kinabuhi, Ginoo, in the name of Jesus and with the power of the Holy Spirit. Amen. So hallelujah. So ayahay king kinabuhi maigsoon. Narapod dari nga mag-share na po ta sa pulong sa Dios. Ayahay guys tanan maigsoon ba kay may sakit, healthy, kanunay ayahay gid tungod ni Jesus. And salamat nga kaon na po tag pulong sa Dios karon kay man shall not live by bread alone. So we are spirit. So atong spirit kailangan matug pagkaon sa atong spirit. So atong lawas kailangan mo to kaon man ta. So atong spirit na ba atong pakanon. And karon buntaga maigsoon akong mensahe is perminti nato ni mabasa, dili na nato malimtan by faith manggod kay tungod sa emotion. So atong ning basahon kaning sa Proverbs 18:21. So ilado mo kini Brad Jeff ba? Perminti nato ni madunggan. Basa na to ang imong isulti makaluwas ug mulaglag sa kinabuhi. Busa kinahanglan nga dawaton mo ang samputanan sa imong gipanulti. Pumulong. Or gipamulong. Amen. So kani simple kani nga verse. Pero nganong makasulti sila ra tong uban mga tao, di ba? Tungod sa kasuko, makatunglo, murag dili makapugong kanang tungod sa kasuko, di ba? Makasulti dili may brad. Control ba? Wala self control nga makasulti dili maayo. Nya mulaglag or makaluwas sa kinabuhi. Grabe niya itong mga pulong igsoon, nagoy life. Bisan pagalig nay power gid atong mga atong words sa pagsulti kay nako gitan-aw nga documentary mga igsoon ato lagi mga plants, tulo ka book plants. Ang isa ka plants gibutangan niya love, ang isa ka plants gibutangan niya hate, ang isa ka plant gibutangan niya normal lang wala. So tagabuntag yang sultian tong love nga plant nga I love you, mga good words ba nga I love you, guwapa kay nana. And katong hate, I hate you, perminti nga sulti, mga negative words. And katong isa gipasagdaan lang. So pila example 1 month na nilabay. So nakita igsoon nga katong plant nga sige niya gisultian og I love you, nabuhi siya, ni tsada siya, ni guwapa siya. Katong perminti niya I hate you, nalaya. And katong gipasagdaan wala niya gisultian, nalaya gyapon. So bisag normal na siya igsuon na word na gigamit nimo nga I love you na anara nagigahom bisag ang plant, di ba? Makita nimo nga ni sumitar gyapon, di ba? Na murag ang I love you gigna nimo
murag healthy gid siya katong gigna nimo kay hityo nalaya. Nagi power ang words kay bisag ang tao igna nimo og pangit, di ba malain murag murag Masuko. masuko. Kay igna nimo pangit, nagi power gid ang words. So bisag inaana lang maigsuon nay gahom. How much more ang word sa Ginoo. Amen. Ang word of God samot nag-imong speak the word of God. Samot ang gahom ana maigsuon. Amen. Kay pulong gina sa Dios, di ba? Ang kalibutan gihimo diya sa pulong sa Dios. So gihimo ang kalibutan sa mga butang nga dili makita. Unsa man to? Ang pulong sa Dios maigsuon kay ang pulong sa Dios spirit and life. Di ba? Musulti ko karon, nakay makita. Brad, nakay makita sa akong gisulti. Di ba wala? Wala. Wala kay makita. Pero sa spirit naa. Amen. And basahon nato sa John 6:63. So ang spirito mao ang naghatag sa kinabuhi ug unod ang unod walay kapusnan bisan sa unsa. Ang mga pulong nga akong gipamulong kaninyo mao ang spirito ug kinabuhi. Ug ang kinabuhi. So the word of God is spirit and life, mga igsoon. Muna ang every word nga magawas sa baba sa Dios, di ba? Ni Jesus, life, spirit and life. Ang pulong sa Dios is spirit and life. So mabasa nato na, di ba, si Jesus and the word are one, isa ra man gyud. So kung atong ibaliktad mga igsoon, kung ang word sa Dios, ang pulong sa Dios is spirit and life. So unsa na lang ang word ni Satan? Di ba kay ang Dios musulti sa tuwa pinagi sa tong spirito because God is spirit, we are spirit, Satan is spirit, kita pod spirit. So ang Satanas gasulti gyapon siya gahunghong. Muna dapat may bawan nato kung kinsa kung sa Ginoo ba ni or kang Satanas. Kay ang Satanas espiritu gyapon. Nagyapon siya espiritu nga kuan, spiritus kamatayon. Spirit and life. Iya pod kay spirit and death. Espiritu man siya. So musulti gyapon siya pinagi sa imong kuan spirit. Kay you are spirit. Muna madunggan nimo siya gahunghong og mga negative. Nga mo siya pagikog na, wa kay pulos. Muna ang tao ma-depress dayon, magtanga niya. Bisag unsa lang diyang mugawas yang baba. Lang may pagmatay na lang kumuana lang tao, di ba? Tungod sa depression kay na may Satanas gasulti. Okay, samutag ka ng unbeliever, wala pa kaila kay Jesus. Kana prone kana sila sa kanang magikog. Kay na may musulti sila Satanas. Nga kana pagikog na, pakamatay na, di ba? Pero ikaw nga Kristohanon nga na-build up ka sa pulong sa Dios, nga kabalo ka sa word, muna ang espiritu kinabuhi ang pulong sa Dios sa imo. Muna kanunay ka victorious, kanunay ka madaugon and ayahay. Ano? Asa na wala. Ma-apply gid nimo bitaw nga sadya nga makabalo ka sa pulong sa Ginoo. Ma-apply nimo nga unsaon nimo nga moningon ni Pastor Gio nga victorious ba wa? Amen. Kanunay victorious yun. O kana bitaw munang ingon sa Proverbs 18:21 nga nagigahom gyud. Amen. Kay mayon kag wala kay kwarta, wala gyud kay kwarta kay imo mangisugid, di ba brad? Mawad na gid ka. Kumain kag pobre ka, mapobre gid ka. Sag madugay madali gid na. Kay sapud kan dili ka matinud-anon sa Ginoo. Amen, samot Di na. ba? Ingon gyud sa Bible nga sulayan niyo ako. Tanom ta sa Ginoo na nga i-prosper kita sa Ginoo kay basta kung matinud-anon ta sa Ginoo, muna nga maningala na lang ka na grabe mga blessings baga gawas-awas. Amen. Unexpected nga ang Dios na ginamuhat. And basahon po nato sa Mateo 12:36 maigsuon. Kani mo digsuon kay murag wala lang sa tuwa. Basta-basta lang nato umitaw murag ay sa ilahara di ay. Wala gid nila gikinabuhi ba. Basahon nato bugat kini igsuon. Og nagaingon ako kaninyo nga sa tanang pulong walay pulos nga gipamulong sa mga tao maghatag sila og husay sa adlaw sa paghukom. May igsuon unsa man ang mga pulong nga walay pulos? Sampol ana brad. Joke, di ba brad? Mga bugal-bugal, walay pulos bitaw kanang
kanang ko nga kanang may pagmamatay na ka mga tunglo bitaw nga kanang mo nang ingon dito nga kanang ng mga curse daghan man klaseng nga mga kuan gid nga kanang para ng green joke pod kanang mga ngilad na kay babot na sa mga napoy joke nga parehan ng brad naunsa na kuan naman na imong parang joke nga negative napoy joke nga pero joke to siya pero negative kayo nya so wala ka husay man mo gid wala ka bantay nga kuan na ka sa imong sikataw paglapas na ka ana usawa so kana mga inana walay pulos ba daghan kay mga words nga walay pulos nga di na dapat isulting anong masulti pa man muna igsuon nga kailangan ginato nga ma-renew atong mind through the word of God. Amen. Kay kung dili na ma-renew inana gyapon same yesterday today and forever kung ana kay dawaton man nato ang samputanan sa tong gipamulong samputanan sa tong gipamulong unya maghusay ta sa mga walay pulos nga butang nga ay mga pulong nga atong gipangsulti. Bisag simple lang kaya na nga word, pero wa man ay pulos. So, makahusay ka. Bisag na yung mga, kanang panglapas ng mga joke nga, din dapat isulti. Pag isulti ni mo, kay para lang mga tawan tao. So, pero ang God is faithful and just, di ba? Mga itagpasaylo. So, ato nang ilabay na sa hadis, ay ato nang kon pa, di na motorok ng mga pulong nga imong gipangsulti. So, next is, sa Ephesians, basahin po nato sa Ephesians, dagdag nga verse 4:29. Kinahanglan walay sulting dautan nga magula gikan sa inyong baba. Kung dili kanang maayo lamang nga makapalig-on og angay sa higayon, aron makahatag kini og kaayuhan ngadto sa mga naminaw. Amen. So mga maayo mga pulong atong ipangsulti nga makadasig nga kana pa ayahay, di ba? Amen. And basahon po nato sa first mga kasuko. Ay napadi sa Ephesians 4:26. Kasuko kamo apan ayaw pagpakasala tungod niini ayaw pasulupi sa adlaw ang inyong kasuko. Og sa 27 og ayaw ninyo hatagig higayon ang yawa. So same atong example mga igsuon. Nasuko naman ka. Kahit nasuko naman ka, nakasulti na mga butang ay kanang mga pulong nga dili maayo. Pero nang wala kay pulos. Mamatay unta ka. Kanang mga inaana mga words batulan si mga ulit. Muna gihatagan nimo luna ang yawa. Nakasulod siya sa imong mga tungod sa imong pamulong, nakasulod siya sa imo. Kanang makahimo siya dautan sa imong kinabuhi. Kay tungod sa imong mga pulong nga negative. Tungod sa kasuko, di ba, na mga uban sa ilahara man na tungod silang kasuko, mawala ng self-control. Makasulti sila mga butang nga di na dapat isulti tungod sa kasuko. Di ba Brad Jeep? Nga nakatry na ka na Brad Jeep sa uban ay na-experience sa uban tao, di ba? Moabot ang time din nga. Mo din nga sumbagay na dayon. Sumbagay. Dumot na dayon, dumot. Kanang amen. Kanang yung pulong maigsoon kay munang dahilan nga ang pamilya magbulag ay manag-asawa, anak mulayas. Tungod lang sa pulong kay gigna nimo layas din na kay pulos nya nilayas na. So nakita nimo nagigahom unya sa nag-asawa kung imong di ba kanang isulyani mo dili maayo mong kuan mo na hindungtan ba may tagbulag ta bulag na nagbulag na dayon may mahay dayon so bahin amen muna sa ilaha wala na to sa to wala na sa tuwa pero kanang ano lang ni siya kanang pahinumdum ba reminder sa tugod kay naman sa Bible okay ra masuko pero dili magpakasala kay tungod sa imong sana numbag na ka tungod sa imong kasuko nagstorya na kag mga butang nga dili dapat isulti sala di ba maka-trigger sa tao ba imbis wala na unta niya tungod sa imong gisulti nga word ni samot ni kalayo ni balikan pa murag muna magsinumbagay uban magpinatyana tungod lang sa storya nga inana bisag chismis gay mga igsoon bisag sayop nga chismis masuko na ikaw niya mupatay na gayong uban kay tungod tungod lang nga chismis nga sayop di ba nagigahom ang word pero otherwise muna perminti ta release og life blessing kay mo balik sa to nga dagaan kay panalangin balag unsa ilang isulti di ba kay Brad nakadumdum nga atong pulis nga iyang gipatay di ba kato atong duha kuan kaya
Pero ang yawa man ginay maghunghong ana. Kaya ang yawa kay mo unghong man gina siya, mo inject sa mga tao ba. So kato tungod sa kaulit, di ba? Nakita nimo di ba nagsurang-surang man to pinagi sa word. Word ra to yung gilitok. Nasok sa to yang I don't care, di ba? I don't care. Yun siya, I don't care. So, Tungod sa iyang kasuko, na-trigger siya. Unya kung una-una nimo kung wala niya giditok to nga pulong lang to, dili to may tabo Brad ba? ni inject mo ng yawa to nga po na-inject sila. Tungkol sa garbo na po niya sa na kanang grabe nagpagbati sa sulod ba? Na, Kaya na tungod sa pulong nga isulti kay siyempre nalain gud siya kanang ni ang garbo ba kanang ni kuan bitaw sa sulod bitaw nga yang ego mo na nga wato kagwanta ay na kuan gud niya. nayag na kuan gud kay tungod sa iyang pagbati bitaw nga kanang tungod atong mga pulong bitaw nga kanang sa yapod nakapatrigger ang garbo bitaw mo na siya nagigahom Kay kung uno-naon to nimo nagtanaw sa video kung wala lang niya to di ba gisurang-surang murag nagilom lang siguro to. relax lang kayo siya. Relax lang ba? Wala lang tato. Tungod lang ato. Kung nakita na ako, naka-release mo siya mga pulong, nga joke-joke, binang-binuang na ba ito? Nga, wala mo tayo pulos. Seryoso na ba kaya itong pulis, di ba? Makita ni mga seryoso na kasi ako niya. Inato gyapon. Una nga, grabe gining kuan gyud, bantayanan kining baba. Usa gid. Dapat mindful gid tayo maigsoon before ta mosulti sa isa ka butang atong naon kinabuhi ba ni o makatunglo ba ni makatag ba ni kadaot. So muna kita speak yun ang pulong sa Dios, di ba? I am what the word say I am. Mga igsoon, di ba? Buntag karon buntag sayo pag mata ninyo unsa may gisulti ninyo? Wala ra, matara ka inom tubig ana, ngapbi. Pero dapat maigsoon ato gunang kanang tagabuntag na atong i-speak ang word sa Dios. Muntag I am more than conqueror, I am what the word says I am. I am wonderfully and fearfully made. Nadato na ako sa tanang butang, lakip na sa pagpanulti, pagstorya. Muna imong kanabuntag, I am handsome, I am beautiful, di ba? Dawat na pog sa lapianong bahin, Lord. Salamat kanang mga words nga kuan gid ba? Positibo. Kay sa madugay madali mahitabo gyud na maigsoon. Biminti yan mo pasalamat, Lord. I am what the word says I am. I am more than conquerors. Tagadlaw gid buntag sayo. Di ba? Uno na ni maigsoon. Ay tabog ina sa madugay madali. Hallelujah. Ikaw may muna nga maging ka I can do all things through Christ who give me Amen. strength. Muna ka. Hallelujah. Muna mo yung Lord, salamat Lord, daya kay ko ako sakit. Ito sakit. Muna nga kita magkastuhan nun kanabitaw kanigi atong baba or kasagara gid mga kanang kuan sa mga ang mga baba gid sa kanang kuan kani maging unbeliever gid kay wala man sila Ginoo. Jesus. Wala Jesus, normal gid na sila ha. Pero say pud yung kastuhanon ba nay kastuhan ni kabantay bitaw pero pag i-remind sa Ginoo sayop na ka. Muna nga mga nagpasaylo din si Ginoo para kuan kay kanira bang nay panahon nga magsulti kag kuan nga nang kakabantay ang yawa man kamot binang yawa nga kuan Tagaan mo siya gluna. gamay ra gani sala wala ang yawa ni sul pero imora nang gapusod kay naman tayo otoridad kita kisuan kabaluta nato otoridad. Amen. Patay gining yawa diretso magapos og itambog sa hadis una nga hay kay igsoon una nga mo gani basa na kang pulong diri sa kuno 1 John chapter 1 verse 6 nga ningon diaw kung moingon kita nga nahiusa kita kung moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit na makakita ug wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Di ba? Amen. Kay daghan mangud pud kanang uban bitaw nga nakabalo na sa kamatuoran pero naglakaw gyapon sa kanang balance bitaw. Mao gid. Kay nang inom nga pagtambal ingon ba wala ba sa Bible nga ingon nga wala ba na ingon dia nga mag-inom kitag tambal di ba? Tokyo ra sila. Kanang gusto mo gud sige nugod ikinabuhi na to yang pulong. Amen. Di ba? Uban moingon nga kanang na bis ko na moingon nga po na napay sakit mo nga ang yawa gyud mo sulsul gyud silang mo kanang wala gyud pagtuo bitaw ni gyud ganang wan ba mo adto pag doktor kay siyempre kaning di pa kay kuan sa pulong sa Ginoo kanang labi taw ang kahadlok
Muna nga dahil sa kalibutan gyud kinahanglan gyud nga kanang importante gid ang pulong sa Ginoo gid makabalo ta Amen. nga unsa kayahay mga lagad sa Ginoo na kanang dili lang bitaw nga tukir ta ato gyud nga pala ang pulong sa Ginoo Amen. nga inana ba nga may kita maingon nga kanang I love you Lord Jesus pero tong kinabuhi ba wala pa bitaw na hiusa sa Ginoo nagyapon ang kanang gamayng panglibak pero wala na sa mga Amen. anak sa Wala the Word na. of God Spirit and Hallelujah. life diba unang kita ayahay kita igsuon nang ikinabuhi lang gid ato ang iyang pulong ug mo nang pag ikinabuhi nato wala kay kabalaka hayahay Amen. ba Kay Brad, di ba kabantay ka nang mag-share ka, di ba? Lami ki mo share ka na mo yung ka nga gusto ka nang sabot nagmasakiton imong isiran, di ba? Makapaghambog ka kay Jesus ba nga wala tay sakit tungod sa iya. Imo- Nya, ang tao mo tuo kanang madala gyud nimo kay kanang kusugi ka mo mawali lay ka pero kanang imong tan-aw na masakiton man niya. Nya imong giwalian masakiton pareha mo. Di ba murag dili alanganin pero pag kana siya nga imong dili ka siran panalangin ba murag lisod kay katuwan pero ikaw maway sakit di ba pag mo share ka abi ka bold kay kabulo man nga ang Dios nga tong galagan tinuod yeah Brad Magyud, amen. So sa pagkabalo ako sa pulong sa Ginoo nga wala naman ita sakit. Ingon ang pulong sa Ginoo pinagi sa pangusuglabod na ayon na ta. amen Since kuan gyud sadyang nabot ko sa the Word of God Spirit and Life. Wa na gyud inom tambal. amen Since hallelujah 4 years, mga 4 years gyud ana. Gikan sa pagkailan ako sa Ginoo. Wa na ko inom tambal. Niabot na sa time nga ang yawa gyud man kamot gyud ang yawa. Kuno bitaw patuhon bitaw ka. Na yung mga panahon sa una nga aga kamang nako pero sige lang ko pasalamat sa Ginoo. Unya katong napuyo pa ko sa auntie ba ako isa sa taas. Ngatong nga time gibirahan mo sa yawa. Kamang ko igsoon, sakit yang lawas, pamaol pa imo gikan sa diri. Pero wala gi ko nga mo inject nga may pang magkuan na kagkuan na tambal. Jesus, thank you Lord. Ingon yung pulong pinagi sa pagsunod ng bud na ayon ako apply gid ako dito. Ang silbi nabansay ko sa Ginoo. Excuse me. Gibansay ko sa Ginoo bitaw nga kanang saon bitaw pag kinabuhi nga yahay. amen Kanang night time nga kanang gitugutan ng ang mga inana nga pang sitwasyon mga makapasalamat pa ba ka sa Ginoo, di ba? amen Nakatunga time kay abi gisuon, kaamang ko gisuon, dami kasakit akong di tanan nga lutahan bitaw. Kaamang ko gisuon niya, tubig ra ko mainom kay di po ko kanaog kay di ko kalakaw. Magkamang nalay ko gisuon, di ko inom tubig. Atong nga time si di pa kay taingon ko sa Ginoo kay kamay pagpagtuo muna nga sadyang na dako ng pagtuhayahay na kayo nagkwarta way sakit tanan mo to ison nga kaamang ko ison grabe gid ka sakit ison pero sige nang pasalamat ingo sing pulong Lord pinagi sing pangusuglabod na ayon ako salamat Lord thank you Lord Jesus thank you Lord Spirit sino ko ginana sige na ato na niabot tong mga 2 days na to pasalamat anton nakabarog na ko anton nga naka nang nabalik akong strength ba wala ko inom tambal wala siyempre ang pulong sa Ginoo sa diyang motuon lang ka ang usalig siya di bagyon magbahay amen muna nakayahig suon kini sa mo o sakit yun hiyahay kayo yung nay mo ko na gapuson dito pimitan og authority no ina ba muna nga hiyahay kay suon yung mga lagad sa Ginoo kay kanang usa gid ang igsoon kani makapobre kaning si patambal igsoon amen no bantay ka mga tao nga walay Ginoo grabe abroad trabaho tinuod gyud igsoon trabaho pero pag abot diri wala gihapon diba ang uban ilang ang kung wala mga Ginoo ang mga anak ipangbirahan sa yawa sakit masakiton dito tambal tanan nga mga properties ipamaligya na barato tungod bitaw sa kanang kuan ba tungod sa kailangan Tungod lang na gusto kinang- nila ibuhion lang ilang pamilya kanang part ay sa mga kanang ilang sakop sa kapamilya di ba maning kamot gid silang itagwarta baligya tanan pero wala gyapon patiklo gyapon Brad igurad to mo magdagan pag mga pila ka tuig grabe na kay dako ng gasto sa ospital
Pero pagkakuan, hurot pang kwarta, patay pag yun. Grabe Ulit ka kayo, luoy igsuon. Inana igsuon luoy kay igsuon ba di ka kabalo sa pulong sa Ginoo. Luoy kay igsuon. Laro Grabe na sa- paningkamot ba? Grabe mo paningkamot ba nga nang uban nga o paningkamot sa uban nga kanang importante lagi gid igsuon ang pulong sa Ginoo mo ni mo ayo sa ato ang igsuon mo ayo hayahay ta mga igsuon daghang kwarta. Kay mga pangayo mo ta sa atong amahan. Nabadi amahan nga di mahatag. Mahatag na pa pangatag Supply ko gid siya. supply na siya. Mahatag na siya. Muna nga kanang luoy kay igsuon nga wala di ka kabalo sa pulong kay kanang desim gyapon yung kinabuhi na gyapon diha wala unsay mo unsay kinabuhi mo wala kay kalipay wala kay kalinaw di ba anang hopeless ka ba kay wala man si Jesus sa imong kasing-kasing kung si Jesus na sa imong kasing-kasing ingon ba ang pulong nga I give you love peace and joy no diin pa siyang kasing-kasing kay mo na si Kristo ang kinabuhi niya Espiritu Santo magpuyo sa imo ha sa diyang dawaton mo si Jesus. Ikaw karon nga wala nakabalo karon pa nakadungog. Ayahay kay igsuon oy. Muna kami maka-proven and tested na sa mga may igsuon kay kami as a living testimony ba. Di ba Brad nga Amen. kanang Ay, magpasala kayo. Mm. Walay prayer pinagis pagampo ubanan ng pagtuo. Ayo gud ay pagduduwa kay kung magduduwa ka oy kay mapabot. Paabot. So grabe mo na makaingon gyud nga I can do all things through Christ. Dili. Higibiyas trend. Dili sa tong paningkamot, dili sa tong kusog, di ba? Not by might nor by power, but by the Spirit says the Lord. No. So ayahay kay maigsoon, grabe ka. Dili nimo ma-explain, undescribable, dili nimo ma-describe ang kaayo sa Dios atong kinabuhi, di ba? So ato muna atong Great Commission, di ba, Brad? Billion souls gimala sa tilan sa Ginoo. Dili na mong paningkamot maigsoon, pinaagi na sa tabang sa Dios, di ba? Ato is atong i-share gyud, di ba, gamiton atong baba to speak the word of God, di ba? Atong mensahe ganina is ang word na magi power. Ligahom. Nagigahom ang atong pulong. Kay nakita na ko sa Brad, sa kanang na-testimony ba nga sa spiritual kay parehanang mayon kag imong anak nga tapulan kay ka. Ana, imong anak mosamot gyud nakatapulan. Kaya nakita niya sa spiritual kung mag-curse daw ka sa imong anak na yung mga kuan Brad mag-apos sila ba? Mag-apos sa katapulan kung sa imong gisulti. Mag-apos sila mag-apos sila. Muna ilang kinabuhi ilang kuan gid gubot. Kaya ang isa ra makasulbad aning kuan mga igsoon kaning mga words nga dili maayo, di ba? Once nga nakay gugma diya kang Kristo, dili ka makasultig mga dautan sa isig ka tao. Di ba? Nakay self control kay naman kay gugma, di na ka mo storya dautan sa giliba ka niya pero imo is i-bless na nimo siya. Di ba? Kay basta nanak ta diya kang Kristo maigsoon, mausab gyud ta maigsoon. Anang lahi natong pananaw ba? Isa una kung way Ginoo imo mang kulatahon, di ba? Di ba, Brad? Imo pang balusan mas pangit ka, mo ana pa ka mas wa kay pulos, mo ana balos gid ba. Kay wa may gugma. Pero karon nga nakabaton na ta, di ba? Mungisi na lang ta sa kalipay kanang makuha na to ba nga hallelujah. Di ba, Brad? Ang self-control nga gihatag sa Dios sa tuwa nga grabe ka yahay gid Brad ay Brad. Mga igsoon. Brad ba? Tinod gina ay kining mo na nga di kita magsultig ka ng mga dautan bitaw kay usa gina kana mga ikaw karon nakadungog ka nga inana mo na imong mga buhat likay gyud ang igsoon makabalo ka nga unsay naa sa baba gid ba nigahom na ginigahom igsoon mga kanang magsikag sultian ng mga mutay yung gingon nga tinod gina magsulti ka ganang mayin ka tapulan ka nga bata na hantod nga mabot time tingala ka na unsa naman niya akong anak ha Samot man. misamot kay mo magsulti nga tapulan ka Sala rabud niya kay imong gisulti ba? Dapat iyang gingon nato nga buutan kay ang anak. Sige basag Bible, di ba? Yana. Kay ang yawa mamuhat gid na siya kay simpre maning kamot man na siya nga surrender ka. The more ka mag-ingon nga salamat sa akong anak nga sigbasag Bible, pagtanaw nimo sa physical, lah sige ra magdula, di ba inana? Pero perseverance lang gid ka. Perseverance. Pasalamat.
ang spirit mo manifest sa siya, maabot ang perfect timing, di ba? Mingintag it will come to pass gid sa madugay madali, may tabo gid na. No. So dili ka mo surrender, hold fast your confession. Okay. Pag mingin ka nga ang sa mga Kristohanon man gid nga wala ka sabot ilang kapilian is maampo sila. Pero dito man sila pilihan sa confession, di ba? Payanang ampo kag panalangin. Salamat Lord sa panalangin nga nang nagsupply sa kuryente, tubig. Nya pangutanon din ako nga, Brad, kamusta man Brad? Moyinin nga, ay Brad, wala ko kabayad sa kuryente Brad, wala ko inana, awa na. Wala mawala gid na. Di ba? Mingin ka nga mamakak lugar ko lugar nga wala man gid. Siyempre, di ba? Ang na may gahamba ba, muna imong gamiton sa yawa nga sulted kuan nga negative niya uban kay mingin lang ko ato para lang matagaan ko, di ba? Atik-atik ba? Padungdungog ba? Padungdungog para matagaan. Para lang tactics gyapon mga siyempre nanabay tayo sa Kristo, wala na ba sa tuong inana, di ba? Kay ang Ginoo nag-supply pero mag-tactics din nga padungdungog, di ba? Imbis ganahan kag hatag, mawala na nimong gana sa paghatag kay panugdungog man. Negative pa gyud, kirag positive, Brad. Mo gani. Kanang may lang gid nato nga di ba bisag kita mga Kristohanon nga sabot sa diya sa word of God, spirit and life. Makadungog tag negative, di ba maglain atong buot. Taganahan. Di taganahan wag paminaw ba. Sa man ni negatibo ba kaya ani di ba kay nagigahom mo ba mang kabalo mang kita na igahom ba makadungog tag negative murag di ta masuko bitaw nga sa man ni negatibo na pud ni mga storya nga wala man ni pulos, di ba? Pero kita mga Kristohanon kabalo man ta, kita na mag-rebuke mayintag in Jesus name, dili na may tabo siya, di ba? Kay siyempre ang gugma man atong ipairal nga bisag tuod si Jesus yung kasuko, at least imong gi-rebuke na lang to, di ba nga dili may tabo siya. Kay isa ra man ta ang Kristo, kita ra may magtinabangay kay na magi Kristohanon nga ang level siya ng pagtuba manay bata, di ba? Magata kanang manay bata pa ni hamtong nana nga hamtong pero pagyapon nga sabot Mo. nga wala pa na rin yung mind ba sa pila na ka years na memorize ng Bible tanan pero dili man niya di man doer, di ba? Wag yapoy pulos. So kung saon pa na nimo memorize maayo ka mo debate kanang imo nang kuan tanan ansiran nga mga tubag pangutana pero kung dili ka doer wala yapoy pulos. Kay dapat doer gyud sa pulong sa Dios. Kay mental center man ka gato sulob ra pagtuo. Kusog ka musulti nana, maigi ka na sa mga storya na mga matubag nimo. Pero ay pagtuo, di lain pagsulayan na ka sa imong para ng mga sakit, di ba? Ang doktor, urot ng kwarta. Patay dayon. Nga nay pinakadabes nga ang Dios walay bayad, libre. Di ba tong sa Talinugo? 12 years to siya nagantos, Brad. 12 years pa to, Brad? Di ba? Basta pila to ka years. Di ba sa kalain-lain ng mga doktor yang giadtuan. Nahurot na yung kwarta. Nahurot yung kwarta. Mungkin yung mga kwartahan maigsoon, ayaw ani mo to Ginoo ko mahurot ng kwarta ba? Muna lang wala man sila choice. Muna. Doktor, di naman ka wala di man gina siya kayo. Di naman maayo. Nga ningil si Job nga sama mo sa mga doktor nga wala ka nakaayo sa mga masakiton. Sama mo sa mga mananambal nga wala nakaayo. Ano nakaingon man si Job ana? Siyempre si Job ang naghatag sa sakit, di ba si Satanas? I-allow siya. Allow. So waman sa naayo, bisig kapila sig sa atong mananambal niya, wa sa naayo. So nakita na to espiritu gina, bisag unsaon ni magpaningkamot diya, di gina maayo gid. Pero salamat sa Ginoo nga na si Jesus, di ba? Dawaton na natong maigsoon, pasud sa tong kasing-kasing. Sustanan nimo sakit, imo mga tonglo diya sa imong pamilya. Diya walaon na ni Jesus. Imo na siyang dawaton. Libre, walay bayad, di ba, Brad? Amen. Libre na mo na dawat, libre po na mo ni itulo sa inyo ang sekreto. Si Jesus sa maison, only Jesus. Amen. Sa payong kanang munang makaingon mig hayahay kay amo mong gud siyang na-apply gud sa among kinabuhi. Among na-apply ang word sa Ginoo nga ano bitaw kanang walay sakit, di lang Ginoo tambal, daghang kwarta, mga ano ka sa Ginoo.
Amen. Kanang bitong grabe igsoon, grabe kay ngano makahilak yun sa kalipay igsoon inani di kay inaani di no. Amen. Hayahay mga kanang hayahay mag-alagad sa Ginoo kanang nakasiyang kuan ba nasa sa kasing-kasing bitaw kay ang abid niyo igsoon bisag unsa ka pula o kaitom sing sala pasayloon ka sa Ginoo igsoon unsa pa na yung mga sala nga kuan sadyang mo dawat ka kang Kristo mo na nga papuyon ni masulod sim kasing-kasing mapaso na sa Ginoo tanan mga sala ang yawa mo po magsunsun mo na la nakakuan mo ka ay Sitig pahilumdum. tigrimen siya nga inana bitaw kuan mo ka sa una ayaw pansina kay kanang ingon ba sa Bible nga kanang sadyang naanak ang Kristo bag-o na kang binuhat. Amen. Yeah. Tuwa ni mga bago na kang binuhat, binaga siyang pulong. Muna nga, glory to glory dayon, imong kinabuhi, ma-change na dayon. Amen. Wala niyong pagpamakak, pangabit, unsa pa na imong sugal. Tanan nimo klase mga kanang sa una nga mga kuan, papasok na sa Ginoo. Amen. Dili mawala na kay siyempre si Kristo na gud nagdominar sa imo. Muna magkinabuhi na din kas gugma. Amen. Mutong kang espiritu sa Dios nagpuyo si mo na kinaya ni Kristo gugma magyud. Bisag gisultian na kag dili maayo, di ko mutuon nimo sita. Ang yawa negatibo mo kuno siya. Magsulti na siya og mga dautan. Mo na siya. Mao gid. Amen. Nya ikaw Kristohanon, kabalukas ka maturon ay napansin na. Nabito to sa una anang grabe ginyag curse gyud sulti bitaw about inana la. Kanaya bitong gi kuan ng Dios nga inana kanang nay nag-share sa pulong sa Ginoo niya. Grabe niya nga pagkuan ba kanang bugal-bugal gid ba. Sulti gid sig di mayo niya katong na istoryahan wala lang pailob lang gyapon siya ingon lang sa Ginoo nga salamat Lord pasaylo sila. Nya wala sila nasayod silang gibuhat. Abi yung mga ison katong medyo tigulangon na siya nga lalaki ison. Nabi may sulti, mga kuan gito ison, mga hapon. Sulti siya sa atong batanon, grabe sulti niya. Pagkakadlaw ni ison, namatay. Ngano? Dili man siya motuo sa pulong sa Ginoo, nakaduog siya sa pulong sa Ginoo, pero dili gid siya motuo. La sige mong pagpili kamatayon o kinabuhi. Dawaton gini mong samputanan sa mga. Siyempre gitaganan sig chance ba? So taman nga di man gid siya motugid. Pagahi man siya. Bugal-bugalan pa hinuon niya nagwali sa pulong sa Ginoo. Pagkakadlaw sud patay. Nag-away ang iyang mga anak. Nagi atake sa kasing-kasing ba. Patay son. Wala kaabot sa ospital son. Tungod kay siyempre kung ikaw gani nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, i-reject nimo. Ay piyansa gyud. Kay ang tao nga mo reject or wala na higugma sa Dios, di ba? Napagadiya. Tunglo gina yung kinabuhi. Ang kapungot sa Dios magpabilin sa iya. Brad, nabasa na ko ni Brad ba sa 1 Corinthians 16:22. Ana si Pablo, kung may tao nga wala mahigugma sa Ginoong Hesukristo, pagtunglohon siya ang Ginoo, moabot. Hallelujah. So di ba kay anong pagtunglohon? Gitunglo naman sa daan kay dili man siya nahigugma sa pulong sa Dios, di ba? Kay Jesus. Kay ang may tao nga wala mahigugma sa Ginoong Hesukristo, pagtunglohon siya. Di ba? Tunglo naman sa daan, kay man siya nahigugma. Kay anang ang pulong sa Dios, di ba? Sa John 14:15, kung nahigugma kamo kanako, tumanon ninyo ang akong mga sugo. Unsa man to ang sugo sa Dios? Love your enemy. Di ba? Love your neighbor as yourself. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Amen. So, kana migsoon, once nga duwa ka na higugma sa pulong sa Dios, imong kinabuhi, automatic nga tinunglo na ginadaan. Di ba, Brad? Tinunglo na ginadaan. Wala man ka higugma. Muna, dagan ka sakit. Kaya di kung may higugma ka sa pulong sa Dios, mag-utuman man ka. Wa man ka nituman. So, masakiton ka, pobre ka. Di ba, Brad? Pagpili na gina siya. Mugi naging sa taong pagpili. Mintras kaning nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, ayaw gyud paghayam kasing-kasing. Amen. Mugi na importante igsoon. Open imong heart, Lord, unsa man gyud, Lord. Humble ba mo? Mudawat gyud ba? Dawat gyud kay gyud. Dili maggarbo kay naging sa taong pagpili, Brad, bisag unsaon. Ang gyud usa gyud na. Naging free will nga ilamang pagpili, di ba? Life or death.
blessing or curse. Nasayod na biya naman sa Hebrews, di ba, basa nato nga nga nasayod na ka unya willfully ba imo gyapong utrohon imbis kabalo na ka nga sayop utrohon na pagid nimo, di ba, wala na ihalad inihaw. Wala na. Nya kabalo na bigid ka nga ang pareha ng baboy nga gilimpyuan na, giliguan na, nya kitag tunaan, naligo balik. Ni salom dito. Nibalik ang pito ka espiritu nasa Bible. Ni samot hinuon ka kuan. Imbis isa ra ka espiritu nanaggan. Nya ang kinabuhi ni samot ka kalapait. Tinuod ginaigsoon kay nakoy na ilan nga yung people to siya igsoon nga kanang grabe kadasig sa Ginoo igsoon, dasig sa Ginoo. Grabe ba nambulaton sa Ginoo na dobi kay ang yawa maning kamot manggid na nga kanang muundang ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Muna nga yung ginikanan ng believer man, pugan sa siyang ginikanan. Labing pugong siyang ginikanan. Unsa man imong kuan ana gabi sultig suon. Muna ito nga bugong nga mga ginikanan niabot sa punto nga kanang simpre ni hulong sa tanan sa to. Ni kuan igsoon kanang nang niundang siya ana. Natingala yung mama na unsa na yung anak kay wala. Gainom imbis dito gainom sa na, gainom na, gasigarilyo na. Kay wa man nibiya man sa pag-alagad sa Ginoo muna sa ingon sa Bible nga ang pito ka espiritu ni puyo. Og mas ni grabe na hinuon. Muto nga nagmahay ang ginikanan nga nganong nagmahay ang ginikanan nga kanang naunsa naman ako anak may pato sa una. Muna kasi sa ginikanan bitaw ma-realize din nila nga kanang samot ng ilang anak nagalagad sa Ginoo niya. Kanang ma-realize din nila nga may patog sa una inanay nana. Alang simple ang yawa man gyud man kaamot gyud ang yawa nga kuan gyud. Namana madisi sa mga ginikanan nga kuan. Bis ang ilang anak nakita nagmatarong. Kuano na hinon punggan. Mo na nga moto nga time nga glory to God kabalo man gyud ko nga kato nga bata gyud pinili to sa Ginoo. Amen. Ambot yung perfect timing ato niya nga balik to siya sa Ginoo mo na nga kanang nga remind po sa mga ginikanan nga kanang kuan ba. Ikaw karon unsa pa nimong kanang kuan kanang importante gud nga kung unsay kuan sa mga anak hindi mo ginasiyang kuanon kay samot na kanang nakita nimo nga yung kinabuhi na matarong na suportahan gila nimo kay mo ginausa gyud nga atong amahan man gani mo suporta man gani kitang Kristohan kabulos kamaturan mo suporta man kita sa kanang ang Dios gani nga unsa atong kuan mo suporta man kasi mo gani mo kuan ba mo tabang ba sa unsa may gusto nimo nak na ba mo supply sa imong kinahanglan ba inana ba na may mga ginikanan nga kuan mo na to nagmaymahay siya nganong gusto na niyo na uy kuan na niyo ko anak kay kuan ana na muna deserving kay imbes ang anak nagbag-o na nangalagad sa Ginoo dasig kayo pugnan man amen mo to nga time nga kuan bahay ang ginikanan nga kuan pero maabot ang panahon nga kato kay nakadungog sa pulong sa Ginoo mobalik to sa Ginoo ang interest buhi pa ang tao napay pag-asa gid ang nakakuha na nga to brad nakapait dili pait nakatamis di ba ang maayong buhat nimo kalimtan sa Dios kung kalimtan gud dili sayang nangalagad ka diya niundang lagagkalit kay na backslide imong tanan imong mga gipang maayong buhat kalimtan sa Ginoo sa Dios di ba brad tanang mga may buhat sa una. Sayang kayo. Nagtanom na ka sa Ginoo. Nawala. Kay nadala mga sa kalibutan. Kalimtan na bagid niya ingon na Bible, di ba, brad? Pag madala ka sa kalibutan, mo na nga ang gugma sa Dios wala sa imo ani Father God, di ba? Ang gugma sa man wala sa imo kung higugma ka ba sa kalibutan. So kalibutan naman dari ang mga lingaw-lingaw, mga disco man na ba? Gustuhanong disco gyapon. Bless ko atong ang Father God mo supply gid siya brad di ba mismo pangutanon nga karon unsa may gusto na akong buhaton sa imo di ba makauno na po wala kay fix gid nga imong nasa imong goal nimo ba di ba murag kung premier gignan ko anay dadi sa una gana wa tanga pa ko wala pa kabulong manggod na bless ko to yang giingon nga si Jesus, kabulo siya nga buta na siya. Kabulo na siya sa iyang kinahanglan. Kabulo siya nga pero nga nung mangungutaan na pa mo siya unsay gusto na buhaton sa imo. Diba?
gusto mo ya specific imong gusto Sugid. ba ang sugid gini mo. Kay siyempre kuno na kabalo na gyud siya tanan buta, kabalo na siya nga kailangan siya ginana kung gusto makita pero kung pangutanon pa man nimo nga buta naman di ba gusto gyud sa Ginoo nga isulti gini mo brad Kay masindig mga ito siya kuan, asawa ko. kay sa tibo kalibutan ang mga buta pila halos tanan kwarta may pangayoon pagkaon di ba sa dalan maduol ka siya o mga kwarta wala yung mga asawa pero ang kuan kwarta gid kasagara Sagara kwarta gid mo gina. kung na yung mga asawa gamay ra pero kasagara kwarta gid pangayoon pero kani siya gusto man makita di ba makita gyud nato nga nagusay pagtuo grabe ka iyahay brad Tungod po siya nga dunggan to ba. Bisag buta siya nakadungog siya nga si Jesus mananambal Amen. na si Jesus muna nagtuo yung pagtuo Itubo niya pagtubo sa ingon ba sa Bible sama sa mustasa. Liso sa Liso sa mustasa, mustasa o. kaya Di ba? faith cometh by hearing man faith sige mo siya to. kadungog bisag buta siya di ba Kadungog man siya. Ngay mga sulti sa mga tao la na si Jesus na mananambal na kadungog to siya buta to siya. amen Pagkabalo nga na nasa tubangan mo na ito sa may gusto na kong buhaton sa imuha. Mo na ito. Ang iyang pagtunog abot siya kasing-kasing kay nakadungog ban siya. amen Mo nakakaroon kami nagwala mi sa pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo dili gid magkawag sa inyo kay ngano hayahay kay son. Sadya mo na nga nag-share mi kay among i-share sa inyo unsa kaayo mga lagad sa inyo unsa ang among nakuan sa Ginoo bitaw kay kamo pud nga makabalo makasulti gid mo sa Amen. tungod sa kalipay nga dili wala kanang makalipay nga hayahay walay ang maibaylo nimo sa Ginoo mga pagdaig isang nyaw nimo ang iyang pulong. Kay mo gini usa igsuon isang nyaw ang pulong nga makabalo pug ka nga among nabatunan mabatunan pud nimo. Muna siya igsuon nga hayahay kay igsuon. sakto tong ano brad kanang mag street preaching brad di ba kanang parehan lang pastoral lilin street preaching dili to kawang kay uno naon nimo nay buta dito na minaw di ba nya ni tubo yung pagtuo para kay Jesus ba di ba nay mga storyahan na nya anang magwali ka diya sa dalan no walian nimo nya dili man kawang para tong buta kadung sa pulong sa Dios di ba na lingkod naman siya so bisag nay buta dito naglingkod sa gilid or nay tao dito nga nanginlan sa pulong. nanginlan sa pulong nanginlan kay Jesus di ba napadawat nimo bisag imong gipadawat diya sa kanginan pero ni dawat man to siya wala Labot ka sila balo pagtuo. namuat naman Ginoo Nabay. so Kuan. nya pinaagi nato digid kawang brad tanan tong mga hago kay kaning tanan natong kahago mawala man ni tungod sa kalipay nga gihatag sa Dios sa tuwa Mo nang makaingon dayon ta nga we can do all things. Tanan Amen. na to mabuhat na to para sa Ginoo. Mo nang yun. para gid sa Ginoo para sa kahimayaan di ba whatever you do or Do it. drink it o makaon ka moinom tanan do it for the glory of God Amen. Muna nga hayahay kay igsoon kay dili ang uban makaingon nga hayahay lang sila kay nanay ni mga butang amo ang ato aning son sadya ang pulong magkuan sa mo complete package na kana mga butang ng kalibutan na gidugang na na amen ang unsay makakuha igsoon anong walay sakit kana gid nga dagan kay amin igsoon dagan kay religion karon igsoon sus mutay ngini pa sa Jiho nga mo debate pa dagan kay may kay mo wali may kay mo sulti sa pulong sa Ginoo pahilakon pa ka tinuod gina igsoon makakita ko sa kuno grabe mo hila pero sus sa luyo masakiton na igsoon wala gyapon birahan ka po si Yawa kay wala man nagginaboy nga matarong kay ang pagkinaboy sa matarong gid wala na ka sa tunglo ba kanang sakit tunglo man guna sala mo na buhat man sa Yawa makasala ka tingala ka nakay bati-batiyon diya magyud gawas kung gisulayan di ba kung wakay gimo na dawtan pasalamat ka pero pag nakaisala nga gibuhat mailan man nimo kay ikaw raman mismo nga anong nagsakit ka imong pamalandungon ba nga anong nagsakit mo nga ni Lord ayay na maday kay gibuhat di ay nga ikaw ray nakabalo i-remind mo na sa Ginoo sa mo ay nana imong gibuhat ang Ginoo kay ang Dios gusto niya nga maglakatag mga matarong muna badungon di kaniya pinaagi sa nang magtingal lang kang anong kay nakahatag na magluna ang yawa sa imo kay nakahimo agsala so makasulod yun siya sa imo makahimo siya kadaot
Alaw po sa Ginoo nga manana ka para makamata ka ba nga agay sayo po nitong ibuhat di makalearn ka. Di na Ano mo sa sunod trohon. di na mo tron, di ba? Di na mo trohon. Murag po sa amahan good kung makasalang anak bunalan o di niya trohon. Kay kanahigugma man ang amahan sa imo. Di ba? Imong tinuod nga papa nahigugma para di mo tron, ya ka bunalan. So same as Father God kay imo mang kuan gusto man niya nga maglakad ka mga matarong bunalan yigan niya. Munang tinuod nga gugma. Yung ginakay. Mismo ako guys sa nagsuon nga sa tawanon pa makaigo grabe gini ako man. So ka mamunal grabe mamunal ison kaning sa uway ba imunal gid si mo. I-realize gid si mo nga unsa gid imong sayop. Imong pagig ka nga ginani ko niya nga nganong gibunalan ti ka. Una-una Utang nga kanang inala gyud ang gidong ison say nga kita kasuan kabalon tas kamaturan pero buhat ya po sila muna birahan ka. Parelas mo sa mga kanang safe tayo mong gibuhat. Amen. Muna Pasaylo di. wala mo to ako sa sawa na ison nga batanon pa ko. Abtingan lang ko kapi muna lang papa ay pa na ko sabtan nga kanang ang pagpantun day nga usaya po na nga kuan pero dili nga kuan gyud pag-remind lang ba pero pag kadako na nako wala na ko sa papa kay siyempre tinuod ginaison kay kanang pantunon ta ba ni para bitaw giingnan ko niya nga kani akong gibuhat sa mama mabot ang panahon nga kanang ma-realize sa nimo nganong ginana ta ka hantod atong igsoon nga nakaon gina ko nga salamat kay ko sa Ginoo nga inato nga pamaagi bitaw nga ang akong una na kuan bitaw kabalo ko unsay sayop gid ba nga kanang kabalo ko unsay sayop unsay sakto nga kanang kuan mo na nga mapantun ta mo na nga kanang silbi ka nang dili na kanang bitang muhantong bitaw ka dili na ka makakuan og kanang kung wala pa to inato sa una igsoon ay grabe ka bugoy na siguro unsa na ibahaton wala man mo pitol tanawag ko ng mga kanang anak gani nga kanang dili masaktog kuan sa ginikanan grabe ka salbahis badlungon Sukol. muna nga salamat sa Ginoo igsoon Salamat kay time naman da igsoon. Grabe. Hinay kay time ba? And sige, magampo na tayo igsoon. Lord, salamat kay kanang buntaga Lord God. Salamat sa mga mensahe Lord nga magpabilin sa mga kasing-kasing nga matinud-anon Lord. Yes, Lord. Kani mga pulong Lord God nga maka-build up sila Lord God nga mosamot sila kayahay, ka victorious, ka millionaire, ka trillionaire, hallelujah. And Lord, salamat Lord sa the Word of God, Spirit and Life Ministry sa mga member Lord God, away masakit, healthy Lord, salamat Lord nga ugma duming ay unya Lord, nga excited sila mo simba Lord God, mo worship, mo pasalamat sa imo Lord God kay ikaw ang Dios buhi tinuod nga walay makatandi Lord God. And Lord, salamat Lord sa imong dugo nakatabon sa matag usa Lord, especially sa imong paguli Lord God. Salamat Lord nga safe and sound Lord God, and all glory and honor belongs to you in Jesus name we pray. Amen. And God bless you. Bless all.